kakasat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo ang tugaw ken. Tumuwi kakasat ken gagayan ti pamati. Kadantay na po iti may katlong aldaw, tintay nga panagsagsaga nga para tinadaig a festa ni Santo Niño. Ket iti liturhiya tayo apo ket iso iti may kadua a Domingo ti kadaywan a tiyempo. Dagiti apo istorya iti Ebanghelyo iti kadaywan a tiyempo buklen na dagiti apo dagiti kadaywan met nga inararamid na Apo Jesus. Daytoy ko nati apo the daily routine of Jesus. No apo intay tultuloy nga basain dagiti tayo. Ken no intay apik nga dumngeg dagiti Ebanghelyo tinaldaw-aldaw. Ket mabayabayan tayo. Kasla apo makita tayo no kasatno iti panagbiag na Apo Jesus, iti rinugrian na iti public ministry na. Hamutay apo, nga kalpasan ti panakabunyag na ti karayan Jordan, napnuan suna ti Espiritu Santo, ket sadyay, inruginan ti may kaskasaba, inruginan iti mangagas, ken inruginan amang iwanwan, ken panangalukoy dagiti na iwawa at may sublida ken may salakan da ken masurutan da taadnang da. Kung na nag-apo din na palpalabas nga Ebanghelyo hanak kaumay tatnoy nakagasam dagiti na imbagan umayak tatno agasak dagiti masakit ket umayak tatnoy nakbiruken dagiti na iwawa nga karnero iti Israel. I came to search for the lost sheep of the house of Israel. I came not for those who are righteous, those who are well, but I came for those who are sick and need a physician or doctor. Ket nagpintas na po gapuanan ta amo tayo nga iti istorya ti Ebanghelyo tattaapo ket sentro na ket kuna tayo discipleship. Ket ti pakabuklan na iti biag tayo kas Kristiyano, tinaldaw-aldaw tayo apan nagsumbat ken na Apo Jesus. It's always a daily invitation. It's always a daily commitment to Jesus to follow Him every day of our life. And every day, it's also an invitation that we come closer to Jesus every day of our life. Isugad kun natin apo, nga iti pa nagsurot ken na Apo Jesus, ket haan nga nalaka. Amutay apo nga ipalagip na Apo Jesus nga ti sino man asumurot ken kuana, ket si sasagana nga ibakle na ti krus na, ket suruten na isuna. So you see, even Jesus is very clear in telling to us that when we follow Him, that we must willing to take up everything, carry our crosses, and follow Jesus. Kaya nagpintas mo na po, gapuan ng takit kitan tayo po, when we say follow and carry our crosses, there is a vivid and clear image who Jesus is. And this is what we just celebrated last January 9. Dayte apo di festa ni Poong Nazareno. Amen? Ye imahe kinladawan na Apo Jesus nga bakbaklayan na ti krus. Ket itamot apo intay nga agdebdebusyon ken agmismisa iti imahe ni Apo Jesus tinasantuan nga ubeng awan sa bali ni Santo Niño. Magipakita launay apo tati amin nga paset ken tibiyag tayo adalat ti Dios kada tayo. Ni Apo Jesus kas Nazareno ket
iladawan na itinataingan nga panagbiag tayo. Ni Apo Jesus kas Santo Niño, iladawan na may tikinaubeng a panagbiag. Numan pa'y kasta po, may mesalaing tibagbaga na kada tayo. Nga ti Diyos makipagbiag ti tunggal mesa kada tayo. Nga iti Diyos amuna ti kasasaad ti biag tayo. Nga iti Diyos makipagrig na kada tayo. Ay pindas mo na po, gapuanan nga, ti daytoy nga awis ti Banghelyo kada tayo, ti panakadisipulo tayo. Ket iyawis namit kada tayo nga sapay kumagarod, nga iti panagsurot tayo ken na Apo Jesus, ket umas asidig tayo ken kuana, ken umas asidig tayo met iti pada tayo a tao. So you see, our faith is based on relationship with God. Our faith is based on a relationship with one another. Our faith is not born out of nothing, but our faith is born of relationship with God, with Jesus. Isugod kun kuna tayo po, we feel the presence of God because of Jesus. Kung masideg ti Diyos kada tayo, gaputi tatao na Apo Jesus, nakipagbiag kada tayo, malaksig ti basol. Ket marikna tayo ti kada na Apo Jesus, ti Diyos kada tayo, babayin ken ni Apo Jesus. Isugod kapsat ken gagayen, nagpintas man may palpalagip kada tayo manen, ti daytoy nga Ebanghelyo, kasapay kumagarod that we become more personal. We become more intimate to Jesus. And most especially our devotion to Santo Niño, we become also personal, close to one another. And most especially our devotion should be a concrete expression of our great love to our family, and especially for the children. Amen? So, apo kun kuna tayo, benbendisyon na tayo lata ni Santo Niño. Kapuanan, iti panagayat tayo, pamateg tayo, iti pampamilyata. Nang nangruna dagiti ubeng, nang nangruna dagiti anak. So, kapsat ken gagayem, may palpalagit garod kada tayo nga ti debosyon ken ni Santo Niño ket nabiyag. No daytoy ket maipakita, maipakat, ken makita daytoy iti bukod tayo a panagbiag ken pamilya, ken iti gimong, ken iti lugar tayo. Kakasat, daytoy man garod iti awis kada tayo iti Dios. Kasapay kumagarod tinaldaw-aldaw, ti panagsungbat tayo ti awis ti Dios kada tayo. Ket iti panagsungbat tayo ti awis ti kinadisipulo, ket makita, babaen met iti panangibiyag tayo. Daytoy nga awis, babaen ti panangipateg, panaginayat, kaasi, panagtitinulong, ken panagsisinakit tayo kas pada-pada. Kakabsat, sapay kumagarod, pudno, nabiyag ti debosyon, nabiyag ti biyag tayo. Amen.